1.5 lang, ma'am. 501. 500, ma'am. Sak sakto lang siya, ma'am. Ayan. 501. Sige, ma'am. 490. Para less ka ng 10. Kunin mo lang. Discount ka na ng 10. Malaman. Ma'am, pwede. Dagdagan natin, ma'am. Ilan po? Ito, ma'am. Okay. Ayan. Ma'am, baka pwede sumobra rin. Okay. 1,000, ma'am. Sige, bali, ito 500, 490, ito 510 dapat. Sige, ma'am, 510. Yan. Ayun, ma'am, 514. Bali, ma'am, wala naman siyang buto, ma'am. Soft bone lang, kaya ng kutsilyo to. Sa kasim. Okay po, sa kasim, ma'am. So, ito po. Okay. And then, ito, ikat natin. Ayos. Ito? Oo, okay. Oo, mas madali. Ano pa, te? Chicken. Marami pa yun, te. Kuha kita sa ilalim kung... buo lang siya, te. Apo, sige po. Chop din. Yun. Sige po. Ganda yun, ma'am. Bali, ito po, 370 lang po, sakto. Bali, 1,370, ma'am. Thank you. Bali, ma'am, 1,370, 610, 20, 630 po. Thank you, ma'am. God bless po. Lagay natin sa malaki-laking bag. Ito, ma'am. Sige, ma'am. Hindi. Tawag. Okay, malapit lang. Sige po. Ayaw ni ma'am ipabag ng malaki. May, siya, disposable. May eco bag. Thank you, ma'am. God bless po. Salamat.